अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन इन रब से जुड़ने का सफ़र ज़र थॉट्स इंटरनेशनल इस्लामिक ऑनलाइन लर्निंग इंस्टीट्यूट। My name is Samra Usman. I am the student of Zar Thoughts Islamic Institute. I am really happy to be here with my good company. This is our beautiful efforts by Zar Thoughts Institute to establish its roots online and to start with many different efforts. And so this is series on the themes of the Quran is part of that effort, Alhamdulillah. In this Qurani series, I am going to discuss the theme of Juz 30 chapter 78 Surah An-Naba verses 1 to 10 with translation and description in the light of Quran and Hadith. I also suggest you to join this platform for learn Quran in easy way and gain lot of Islamic information. So let's start. Stay tuned with me at the end of this video. सूरतुन नबा। सूरतुन नबा का तारुफ। सूरतुन नबा मक्की सूरत है। ये मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। इसमें 2 रुकू और 40 आयतें हैं। नबा नाम रखने की वजह क्या है? अरबी में खबर को नबा कहते हैं और इस सूरत की दूसरी आयत में ये लफ्ज़ मौजूद है जिसकी मुनासबत से इसे सूरत नबा कहा जाता है। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें मुख्तलिफ दलाइल से मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने को साबित किया गया है। इस सूरत की इब्तिदा में क़यामत के बारे में मुशरिकीन की बाहमी गुफ्तगू के बारे में बताया गया है और क़यामत कायम होने की खबर देकर इसके वाक़या होने पर दलाइल बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला की कुदरत के चंद आसार बताकर इंसान को उसकी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने पर दलाइल देने के बारे में भी बताया गया है कि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत किस तरह दोबारा ज़िंदा करेगा और सवाल जवाब किए जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 1। अम्मा यतसाअलून। ये लोग इसके बारे में सवाल कर रहे हैं। लोग आपस में किस चीज़ के बारे में पूछ बूछ कर रहे हैं। मुशरिक और कफ़ार क़यामत के आने के मुनकिर थे और बतौर इनकार आपस में सवाल किया करते थे और क़यामत के बारे में वो नहीं मानते थे। रोज़े महशर दोबारा जी उठने पर वो ईमान नहीं लाते थे। अनिन नबाइल अज़ीम, इस बड़ी ख़बर के मुतालिक। फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाता है कि ये क़यामत कायम होने की बाबत सवाल करते हैं जो बड़ा भारी दिन है और नहायत दिल हिला देने वाला अमर है। अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं। इस आयत में जिस इख्तलाफ का जिक्र है वो ये है कि लोग इसके बारे में मुख्तलिफ महाज़ों पर हैं। उनका इख्तलाफ ये था कि मोमिन तो मानते थे कि क़यामत कायम होगी, लेकिन जो कुफ़ार थे वो इस बात के मुनकिर थे। वो इनकार करते थे कि क़यामत कायम नहीं होगी, हम दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत को इसलिए नाज़िल फरमाया था और मुसलमानों का जो अकीदा था वो यही था कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और अल्लाह ताला मौत के बाद दोबारा हमें फिर ज़िंदा करेंगे और हमसे सवाल जवाब किए जाएंगे, जबकि काफिर लोग इस बात को नहीं मानते थे। कल्ला सयअलमून, यकीनन ये अभी जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर बिल यकीन इन्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अनकरीब तुम्हें इस बात का जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि क़यामत कायम होगी। तुम्हें अनकरीब इसका इल्म हासिल हो जाएगा
اور ابھی بھی معلوم کر لو، اس میں سخت ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں بیان فرما رہا ہے، جن سے قیامت کے قائم کرنے پر اور اس کی قدرت کا ہونا صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ جب وہ اس تمام موجودات کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو فنا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس پر کیا مشکل ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ دیکھو، کیا ہم نے زمین کو لوگوں کے لیے فرش نہیں بنایا کہ وہ بچھی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، حرکت میں نہیں ہے، تمہاری فرما برداری میں ہے اور مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے۔ اگر ہم غور کریں اس بات پہ کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، کہ جب زلزلہ آتا ہے تو ہر انسان میں افراتفری کا عالم پیدا ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ زمین جو ٹھہری ہوئی ہے، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا ہے آپ کے لیے؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کی میخیں بنا کر زمین میں ہم نے گاڑ دیا ہے تاکہ وہ نہ ہل سکے، نہ آپ کے اوپر چیزیں کو گرا سکے۔ تو یہ نشانیاں ہیں ہم سب کے لیے۔ زمین اور پہاڑوں کی پیدائش پر ایک نظر ڈال کر پھر تم اپنے آپ کو دیکھو۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا یعنی مرد اور عورت کو آپس میں ایک دوسرے سے نفع حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قانون ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہوا ہے، جیسے دن اور رات، زمین اور آسمان، مرد اور عورت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہاری نیند کو حرکت کے ختم ہونے کا سبب بنایا تاکہ تم آرام اور اطمینان حاصل کر لو، اور دن بھر کی جو تھکان ہے، کسل اور ماندگی دور ہو جائے گی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا۔ رات کو ہم نے لباس بنایا کہ اس کا اندھیرا اور سیاہی سب لوگوں پر چھا جاتی ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھک جائے۔ عرب شاعر بھی اپنے شعروں میں رات کو لباس کہتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رات سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ انسان سارا دن کام کاج کرتے ہوئے تھک جاتا ہے تو رات کو وہ سو کر اپنی تھکان دور کر لیتا ہے اور اسے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ for watching this video. Don't forget like, share and subscribe. Press the bell icon for the get notification of new video. Always remember us in your precious prayer. Regards. رب سے جڑنے کا سفر زر تھوٹ ٹیم۔